روز شما بخیر بینندگان ارجمند. امروز سه‌شنبه 3 دکبر است و این برنامه خبری و تحلیلی اخبار آزادی که آن را همکاران در تاجیکستان و پراگ تهیه کردند. حالا لطفاً به موضوعهای اساسی این برنامه توجه کنید. در کنار شهر دوشنبه پهپاد یا درون به زمین افتاد که مانند به هواپیماهای بی سرنشینی حربی بوده است. نیروهای انتظامی محل حادثه را بستند. رئیس شورای حقوق انسان در روسیه گفت مهاجران نباید شهرهای آنها را به قشلاق تبدیل دهند. همزمان شورای دولتی تاتارستان از تحصیل فرزندان مهاجران حمایت کرد. اگر روسی را نمیداند و به مکتب هم نرود، از کجا روسی را از خود میکند؟ جهادیان به درونتر سوریه وارد شده بعد حلب شهر حما را هدف قرار دادند. از عقب نشینی ارتش دولتی سوریه گزارش ها میرسد. الله بزرگ به ما امکان داد که منطقه‌ای که چندین سال تحت نظر حکومت بود در چند روز به دست گیریم. صبح امروز یک پهپاد یا درون کلان حجمی که بیشتر به هواپیماهای بی سرنشین نظامی مانندی دارد در شهرک شراره ناحیه حصار تاجیکستان افتاده است. این منطقه در 5 کیلومتری شهر دوشنبه جایگیر است. با اطلاع ساکنان محلی، حادثه در کوچه به نام کریم دیوانه شهرک شراره در نزدیکی منطقه اهالی نشین و مزار محلی روی داده است. به گفته آنها در این حادثه یگان کس و یگان خانه ضرر ندید. ظاهراً پهپاد هنگام پرواز با سیمچوب برق برخورده به زمین زده است. در نوارهایی که دسترس رادیوی آزادی شد، علنگه آتش در جای حادثه نمایان است. معلوم نیست که این پهپاد از آنی که یا کدام ساختار است و با چه مقصد استفاده می شد. باید گفت جای حادثه به فرودگاه نظامی عینی نزدیک است و از آن در برابر نظامیان تاجیک اینچنین سربازان پایگاه 201 روسیه استفاده می کنند. ولی تا حال هیچ نهاد دولتی تاجیکستان حادثه را شرح نداده است. خبرنگاران ما عبدالغنی عبدالوهاب و شهلای عبدالله چند لحظه پیش از این برنامه از نزدیکی های جای حادثه گزارش دادند که مقامات راه اطراف این محل را مسدود کردند. صبح امروز 3 دکبر یک پهپاد یا هواپیمای بی سرنشین در کوچه به نام کریم دیوانه شهرک شراره شهر حصار سقوط کرده است. به گفته شاهدان، مقامات تا حال این حادثه را شرح ندادند و در حال حاضر نیز معلوم نیست که این هواپیما به کدام نهاد تعلق دارد، نظامی است یا غیر نظامی. ناظران پلیس راه به محل حادثه را بستند و کسی را نمی‌مانند که به آن منطقه نزدیک شود. آنها میگویند در حال حاضر روند انتقال هواپیمای سقوط کرده ادامه دارد. رئیس شورای حقوق انسانی روسیه گفته است مهاجران باید تحت نظارت شدید وارد این کشور شوند. ولیری فدیف که به پرزیدنت پوتین گزارش می‌دهد گفته است با ما آدمان لازمند که همراه با ما زندگی کرده توانند و به گفته او در داخل شهرهای ما قشلاق‌های خود را تشکیل نکنند. همزمان دومه دولتی قانون نوی محدود کننده حقوق مهاجران را تهیه کرده است و در همین حال وکیلان شورای دولتی تاتارستان برای حمایت از مهاجران کاری صدا بلند کردند. موضوع را شهلای گلخوجه ادامه می‌دهد. در روسیه می‌خواهند با مهاجران کم اختصاص گشت و گذار آزادانه در سراسر کشور را محدود کنند. پیشنهادهای صدا می‌دهند که برای چنین مهاجران کاری منطقه‌های مخصوص تشکیل گردیده به آنها دادن حق اقامت منع کرده شود. با نوشته روسیسکایا گازета این گونه تشبس‌ها را وکیلان از حزب روسیه عادل در میان گذاشتند. مؤلفان لایحه قانون بر اینند که می‌باید مهلت بود و باش مهاجران در روسیه با سنه شرطنامه کاری آنها مطابق باشد. همچنین طبق پیشنهاد آنها باید کارفرما وظیفه‌دار شود که برای هر یک مهاجر دعوت شده گرفت پول سپارد تا در صورت قانون شکنی این مبلغ برای اخراج شهروند خارجی به وطنش استفاده گردد. علاوه بر این وکیلان می‌خواهند به خارجیان عوض کردن جای کار و آوردن خانواده‌هایشان به روسیه منع کرده شود. روسیسکایا گازeta نوشته است وکیلان الکی این قانون را به دومه دولتی ارائه کردند. ببینید چرا اهل عائله به اینجا می آید؟ برای چی ما نمی بینیم که عائله در چگونه شرایط به سر می برد؟
این باز هم بر ذمه منطقه ها گذاشته شده است. هر منطقه دارای مقامات وصایت و پرستاری می باشد. شما بسیار خوب درباره مثال های می دانید که آنها چطور به خانه شهروندان روسیه می آیند، یخدانشان را تفتیش می کنند، تازگی خانه و شرایط در تیارکنی کودکان را می بینند. چرا کارمندان مقامات وصایت و پرستاری به عائله های مهاجران نمی آیند؟ ҳафтаи гузашта раиси думаи давлатӣ вячеслав володин аз оғози кори вакилон оид ба ташаббуси марбут ба кӯдакони муҳоҷирон ва ҳуқуқи онҳо барои таҳсил дар мактабҳои русия хабар дод. дар сурати пазируфтани ин қарор фарзандони муҳоҷирон минбаъд бе донистани забони русӣ ба мактабҳо қабул карда намешаванд. вакилони шӯрои давлатии Татаристон нисбати ин лоиҳаи қонун мухолифат карданд. фарид муҳаммедчин раиси шӯро гуфт ки фарзандони муҳоҷирони бидуни таҳсил дар мактаб дар кӯча мемонанд. ӯ афзуд дар ҷумҳурии шаҳрвандони хориҷӣ зиёданд ва агар фарзандони онҳо ба мактабҳо қабул нашаванд, ин метавонад дарди сари зиёд эҷод кунад. ما قانونگذاران فدرالی را مجبور خواهیم کرد که راهی حل سازنده پیدا کنند تا اینکه این مشکل رفع گردد. ما به مهاجران احتیاج داریم. آنها به اینجا می آیند و فرزندان آنها باید امکان تحصیل داشته باشند. همکاران محترم، در مورد منع تحصیل فرزندان مهاجران، اولا اینها راهزنهای آینده خواهند شد. دوم، اگر روسی را نمیداند و به مکتب هم نرود، از کجا روسی را از خود میکند؟ و سوم اینکه این قانون زمینه آن را آماده میکند که آنها وطن دوست نشوند. آنها راهزنهای آینده خواهند شد. мушкили қабули кӯдакон дар мактабҳои русияро муҳоҷирони тоҷик ҳам доранд. ба ин далел ҳам баъзе аз волидони муҳоҷир аз тоҷикистон маҷбур мешаванд фарзандонашонро аз худ дур кунанду дар ватан дар тарбияи хешу табор гузоранд. дар камтар аз як соли охир дар русия зиёда аз 30 амри ҳуқуқии зидди муҳоҷирон ба тасвиб расидааст. дар тоҷикистон пешниҳоде садо дод ки барои кӯмак ва ҳимоят аз ҳуқуқи муҳоҷирони корӣ дар русия як бунёд ё фонди махсуси дастгирӣ таъсис дода шавад. ба қавли яке аз ташаббускорони ин пешниҳод, чунин як фонде барои дастгирии муҳоҷирон дар ҳолатҳои изтирорӣ мисли фалокату бемориву маргу мир бисёр муҳим аст. вале таври ҳамкоронам Алишер Зарифӣ ва Барод Юсуфӣ мегӯянд, пешниҳодро бисёриҳо зарурӣ медонанд, аммо ба шаффофияти кораш чандон эътимод надоранд. асомиддин Назриев, сокини ноҳияи Сангвор 12 сол боз ба муҳоҷирати меҳнатӣ ба Русия меравад. тӯли ин солҳо шоҳиди чандин ҳодисаи нохуше шудааст, ки ба сари ҳамватанони муҳоҷираш афтодааст. дар чунин мавридҳо муҳоҷирони якҷону яктан ба кӯмак расидаанд. вақти хеле ҳолато шуд моха ки ҳамон ба як мушки тоҷиким мусулмонем, то есть моҳо якдигар фаҳмӣ мекунем ба қадри тавоноӣ мисол як аз 1000 рубл 10000 5000 чанд хекат мешарои дора ҷамъ мекунем равонаш мекунем охамон бародари мо чӣ мепартовишем. муҳоҷирон ҳамчунин аз мавридҳое мегӯянд ки муҳоҷирон якбора кори худро аз даст медиҳанд ё аз манзил маҳрум мешаванду дар кӯча мемонанд ва дигар чизҳое ки ислоҳашон барои чанд муҳоҷир осон нест. бо назардошти ин дар тоҷикистон пешниҳод доранд ки бунёди махсусе барои кӯмак ба муҳоҷирон ва хонаводаҳои онҳо таъсис ёфта, сармояи он аз ҳисоби давлат ва худи муҳоҷирон ҷамъоварӣ шавад. яке аз воситаҳои дастгирии ҳукумати тоҷикистон ҷиҳати ҳалли масъулияти проблемаи муҳоҷирон ин таъсис додани фонди дастгирии муҳоҷирони миннатӣ аст. яъне ки ҳаст дар ҷои Филиппин, Бангладеш, Покистон, Ҳиндустон ва фонди дастгирии давлатӣ, фонди ҷамъиятии давлатӣ. бархе муҳоҷирон ва наздикони онҳо бар инанд ки агар чунин фонде таъсис дода ва шаффофияту назорат дуруст баро монда шавад, бо вуҷуди афзоиши харҷҳояшон дар Русия, онҳо аз пардохти азоҳақӣ ба чунин хазина истиқбол мекунанд. агар хеле фондҳо ки боша ва дастгирӣ кунанд, то ис хуб мешавад. агар фонди алоҳида шавад, бисёр хуб мешавад, барои ҳама фоидаш мерасад. шӯрат Латифов, коршиноси масоили муҳоҷират, мегӯяд, ташкили чунин фонде барои муҳоҷирон пешниҳоди хуб аст, аммо феълан фурсати муносибе барои таъсиси он нест. зеро аксар муҳоҷирон қабл аз сафар ҷойи кори муайян надоранд, мутахассис нестанд ва дар пайдо кардани ҷойи кори мувофиқ мушкил мекашанд. хуб мебуд ки агар инҷо ҳам гӯем ташкилотҳои байналмилалӣ ҳам ҳамроҳ шаванд, зеро барномаҳои зиёд доранд дар самти муҳоҷират ва онҳо ҳам назорат сетарафа мешуд, зеро ки ташкилотҳои байналхалқӣ имконият доранд аудитҳои байналхалқӣ гузаронанд.
пешниҳоди таъсиси фонди дастгирии муҳоҷирон аз ҳисоби давлат ва худи онҳо дар холе аст ки саҳми онҳо дар пешбурди зиндагии хонаводаҳояшон ва рушди иқтисоди кишвар назаррас гуфта мешавад. Муҳоҷирон танҳо дар соли 2022 ба тоҷикистон зиёда аз 5 миллиарду 220 миллион доллар фиристоданд ки ин пул ба 49.2% маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ баробар будааст. вале нигарониҳо аз камтаваҷҷӯҳии мақомот дар ҳимояи ҳаққу ҳуқуқҳояшон борҳо садо додааст. дар сурия чанд сол баъди як андоза хомӯшӣ ҷанги шаҳрвандӣ бо авҷи нав идома пайдо кардааст ва ахиран ҷиҳодиёни ошӯбгар шаҳри муҳими ҳалабро ба даст оварданд. ҳукумат артиш ва силоҳҳои қавиро ба ҷабҳа фиристодааст. дар тавсеяи нав дар сурия ҷиҳодиён ба дарунтари кишвар ворид шуда ҳамакнун баъди дуюмин шаҳри калонтарини ҳалаб шаҳри ҳаморо ҳадаф қарор доданд. хабарнигорони Садои Амрико аз Истанбул ва Идлибу ҳалаб гузоришеро таҳия карданд ки онро ҳамкорам Каюмарсиято тақдим мекунад. ошӯбгарон дар Сурия мегӯянд ки баъд аз ишғоли деҳоту шаҳракҳо назорати аксар гӯшаҳои шаҳри ҳалабро ба даст оварданд. ин пешравии калонтарин дар ҷанги дохилии Сурия дар давоми чанд соли охир дониста мешавад. дар ҳамин ҳол ҳамлаҳои ҳавоии Сурияву Русия ба қаламравҳое ки ҷиҳодиён забт карданд идома доранд. президенти Сурия Башор Асад хатти ҷабҳаро бо силоҳот таъмин мекунад ва сарбозонеро ки аз иштирок дар ин ҷанг даст мекашанд бино ба иттилои матбуоти давлатӣ террорист номидааст. баъзе аз хонаводаҳо дар ин шароит ба манзилҳои кайҳо тарк кардашон бармегарданд. хонаи моро оташ заданд. фақат бому девор мондааст, вале мо аз бозгашт шодем. мо бо ҳамсару бачаҳо омадем. худоро шукр. созмони милали муттаҳид гуфт ки хушунатҳои нав ҳазорҳо сокини дигарро беҷо кардаву дар тақсими кӯмакҳои башарӣ бебандуборӣ эҷод шудааст. садҳо нафар аз ҷумла сокинони оддӣ кушта шуданд. дар ҳоле ки муттафиқони ҳукумати Сурия, ҳизбуллоҳу Русия даргири ҷангҳо бо Исроилу Украина мебошанд, шӯришиён ҳуҷуми худро ҳафтаи гузашта аз сар гирифтанд. онҳо мегӯянд ки солҳои дароз мунтазири фурсати бозгардони қаламравҳо буданд. аллоҳи бузург ба мо имкон дод ки минтақае ки чандин сол таҳти назари ҳукумат буд дар чанд рӯз ба даст гирем ва бо кӯмаки аллоҳи бузург мо ҷои онҳоро гирифтем. дар дохили шаҳри ҳалаб сокинони маҳаллӣ мегӯянд ки умедворанд ҳар касе ки баъди ин меояд шароити зиндагии онҳоро беҳбуд мебахшад. мо беҳуқуқ ҳастем. касе сафар кардани бошад ҳукумат манъ мекунад. ваз душвор ва шароити зиндагии мо риқатбор аст. намедонем куҷо равем. иҷора ҳам хеле қимат аст. ҳодисаҳои охир низои 13 соларо дар минтақа боз ҳам печидатар ва хатари бузургтар шудани онро бештар мекунад. ایران وعده داد که به حکومت اسد یاری میکند و ایالات متحده آمریکا که در دوره انتقال قدرت میباشد از همه دعوت کرده است که در فکر حفظ جان مردم و ساختارهای حلب و دیگر مناطق باشند. و امروز در شهر وحدت تاجیکستان مراسم جنازه و خاکسپاری هنرمند معروف فیضیگل یوسفی برگزار شد که روز جمعه 29 نوامبر در هندوستان درگذشت. یوسفی که با مقصد عملیات جراحی به دهلی رفته بود آنجا جان داد و جسدش را دیروز با هواپیما به دوشنبه انتقال دادند. بینندگان ارجمند، برنامه در همینجا به انجام میرسد. تشکر که تا این لحظه ها با ما بودید. خبر و گزارش های از این بیشتر را همیشه میتوانید در وبسایت azadi.org و صحیفه های رادیوی آزادی در فیسبوک و اینستاگرام، ایکس و تلگرام، تیک تاک و یوتیوب دسترس کنید. بر رادیوی آزادی فرستادن خبر و ویدیوهای مهم و جالب از حادثه های تاجیکستان را فراموش نکنید. خدا نگهبان شما.